बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गज़ल नंबर 4 के मुख्तसर सवालात के जवाबात। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। जी हाँ, शायर हैं बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे, और जब वो बादशाहत के मनसब पर फायज़ हुए तो इस वक्त मुग़लिया इक़्तिदार जो थे वो आखिरी सांसें ले रहा था। वो शायराना मिजाज रखते थे, शायरी में शाह नसीर, ज़ौक़ और गालिब से भी इस्लाह ले लिया करते थे। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने इन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया। दिल्ली का लाल किला भी इनसे खाली करवा लिया गया। इनके बेटों को इनके सामने कत्ल कर दिया गया और इन्हें अंग्रेज़ों ने जला वतन करके रंगून यानी बर्मा में नज़रबंद कर दिया था, और यहाँ पर ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो है वो बसर किए। ये महरूमी और बेबसी इनकी शायरी में भी नज़र आती है। ये रंगून में ही इन्होंने वफ़ात पाई और वहीं ये दफन है। बहादुर शाह ज़फ़र के कुलियात में 30,000 से ज़ायद शेर मौजूद हैं। उन्होंने तमाम असनाफ़ शायरी में तबाह आजमाई की, लेकिन इनकी पहचान जो है वो गज़ल गोई है, और सोज़ो गुदाज जो है और गम जो है वो इनके पढ़ने वालों को बेहद मुतासिर करता है। इनका अंदाज़े बयान जो है वो नहायत सादा है, और रोज़मर्रा के इस्तेमाल ने इनकी गज़ल को ख़ास रंग जो है वो अता कर दिया है। बहादुर शाह ज़फ़र का दीवान जो है ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और इस दीवान में हज़ारों अशार, हम्द, नात, सलाम, मुसद्दस, मुखम्मस, कितात, रुबायात और सहरे भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सवाल नंबर 1 है कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। जी हाँ, शायर ने जो है वो उम्र दराज के बारे में बात की है कि इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी नशार में कहा है कि इंसान की उम्र दराज जो है वो सिर्फ़ 4 दिन पर मुश्तमिल है, जिसमें से 2 दिन जो हैं वो आरज़ू में कट जाते हैं और 2 इस आरज़ू के मुकम्मल होने के इंतज़ार में। ठीक है। बुलबुल को बाग़बां और सयाद से क्या गिला है। शायर के बकौल बुलबुल को बाग़बां और सयाद से कोई गिला नहीं। बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था। बुलबुल की किस्मत में जो है शायर के बकौल बहार के मौसम में कैद लिखी हुई थी। शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है। शायर अपनी हसरतों से कहना चाहता है कि वो कहीं और जाकर बसें, अब इसके दिल में इनके लिए जो है वो कोई जगह नहीं है। शायर ने अपनी बदनसीबी का ज़िक्र किया है। कौन सी बदनसीबी का ज़िक्र किया उन्होंने। शायर को दफन होने के लिए अपने वतन में 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली। गज़ल में उन्होंने अपनी इसी बदनसीबी का ज़िक्र किया है। कहते हैं कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। यानी वो अपने इस महबूब वतन में जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, उसी वतन की मिट्टी में जो है वो मरना चाहते थे, और उसी में वो अपनी आखिरी आरामगाह जो थी वो चाहते थे। लेकिन वो अपने आप को इस लिहाज से बदकिस्मत जो है वो बयान कर रहे हैं कि उनको अपने वतन में जो है वो कब्र के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिल सकी। मक्ते में शायर ने किस चीज़ की तमन्ना की है। मक्ते में शायर ने तमन्ना की है कि ए काश इसे अपने वतन में दफन होने के लिए जगह मिल जाती। यानी जो है मक्ता कहते हैं गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। तो वो कहते हैं कि बेशक हर शख्स जो है उसको इस दुनिया से जाना है, जहाँ ने फ़ानी से कूच कर जाना है,
مگر کسی کی موت شاندار ہوتی ہے اور کسی کی موت جو ہے وہ عبرتناک ہوتی ہے۔ یہ گردش زمانہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت کس بے بسی میں اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ پورے کرتا ہے، اور بادشاہوں میں تو دیار وطن کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اگر وطن سے باہر موت آ جائے اور وطن میں اسے دفن ہونے کی جگہ بھی نہ ملے تو وہ شخص بہت بد نصیب ہوتا ہے، اور اسی بد نصیبی کا وہ ان جو ہے اشعار ان میں ذکر کر رہے ہیں۔ ظفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جواب دیں۔ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ اس غزل کا مطلع ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے، اور اس غزل کا مطلع جو ہے وہ پہلا شعر ہے جو کہ ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ مقطع جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایسا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کریں وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی ہوئے یار میں۔ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ اس غزل کی ردیف لفظ میں ہے، میں، جی ایک ہی لفظ ہے میں، ایسا لفظ جو کہ تبدیل نہ ہو اور مسلسل ہر شعر کے آخر میں آئے، وہ لفظ جو ہیں وہ اس غزل کی ردیف کہلاتے ہیں۔ کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ قافیے ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، اور اس غزل میں قافیے ہیں دیار، ناپائیدار، انتظار، 4۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے یہ قوافی ہیں، یعنی قافیے کی جمع قوافی ہوتا ہے، تو ایک سے زیادہ ہیں تو ہم اس کو قوافی بولیں گے کہ یہ 4 جو ہیں یہ اس غزل کے قوافی ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو رنگون کی جیل کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمیں کا کنایہ کس لیے استعمال کیا ہے؟ بچوں استعارہ اور کنایہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود میں آپ کو دوبارہ سے اس کی وضاحت تھوڑی سی بتا دوں کہ اگر ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیں گے تو وہ تشبیہ ہوگا۔ اگر ایک چیز کو ڈائریکٹ یا براہ راست دوسری چیز جو ہے وہ ہم قرار دے دیتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ استعارہ کہلاتا ہے، ادھار لینا، یعنی کسی ایک چیز کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو استعمال کرنا۔ اور کنایہ ہوتا ہے اشارے سے بات کہنا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اس کا اصلی مفہوم جو ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ مجازی معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ مقطع میں شاعر نے 2 گز زمیں کہا ہے تو 2 گز زمیں سے مراد انہوں نے اپنی قبر جو ہے اس کو، اور یہ کنایہ کے طور پر 2 گز زمیں کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے قبر کے لیے۔ تو یہ تھی بچوں مشق نمبر 4، غزل نمبر 4 کی مشق اور اس کے سوالات۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی بیٹا، کل نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔